In which article does Parliament have the right to amend the Constitution? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ସଂସଦରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 343, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 368। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 368। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The procedure of Constitution is maintained under the Which article of the Constitution? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଧୀନରେ ସମ୍ବିଧାନର ପଦ୍ଧତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 356, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 368। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 356। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, In which article of the Constitution the word cabinet has been used once in the Constitution? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 368। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର has got special status under which article? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 370। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 370। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଟିକଲ 356 is related to whom? ଆର୍ଟିକଲ 356 କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ବାଇ PM ରୁଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ବାଇ CM ରୁଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The right to equality is provided by 5 articles in the Indian Constitution. Which are they? ସମାନତାର ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 14ରୁ 18। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 14ରୁ 18। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 51। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 51। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, It is the duty of the citizen of India to protect and improve the natural environment in which article? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 315, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 352, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ ଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 280,
ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी आर्टिकल 40। परवर्ती प्रश्न, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान संविधान रे केते कार्यसूची अछि? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए आर्टिकल 12। परवर्ती प्रश्न, व्हाट इज द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? संविधान द्वितीय कार्यसूची कौन? ऑप्शन ए फ्रॉम द पे एंड अलाउनेस ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसर, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए फ्रॉम द पे एंड अलाउनेस ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसर्स। परवर्ती प्रश्न, 22 languages are recognized in which schedule? 22टी भाषा केउं कार्यसूची रे स्वीकृति प्राप्त? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 11th शेड्यूल। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 8th शेड्यूल। परवर्ती प्रश्न, इन व्हिच शेड्यूल आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी बैंडल? केउं कार्यसूची रे दल बैंडल आधार रे निर्वाचित सदस्यंक अयोग्यता संबंधी विवरणी रहिछि? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 11th शेड्यूल। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। परवर्ती प्रश्न, इन व्हिच स्टेट इज द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल? केउं राज्य रे संविधान रो षष्ठ सूची प्रযোज्य नुहे? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी ओडिशा। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी मणिपुर। परवर्ती प्रश्न, व्हिच स्टेट्स आर रिजर्वेशन बिल हैज बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल? केउं राज्यर संरक्षण बिल नवम कार्यसूची रे अंतर्भुक्त होइछि? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी तमिलनाडु। परवर्ती प्रश्न, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द लिस्ट ऑफ नेम्स इन द स्टेट एंड द डिटेल ऑफ द स्टेट टेरिटरीज? भारतीय संविधान रो केउं कार्यसूची राज्य रे नामर तालिका एवं राज्य अंचलर विवरणी प्रदान करे? ऑप्शन ए 1st शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 11th शेड्यूल। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 1st शेड्यूल। परवर्ती प्रश्न, द 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज्ड? भारतीय संविधान रो नवम सूची परिवर्तन करा जाइथिला? ऑप्शन ए बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी बाय द सेकेंड अमेंडमेंट, ऑप्शन सी बाय द थर्ड अमेंडमेंट, ऑप्शन डी बाय द फोर्थ अमेंडमेंट। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। परवर्ती प्रश्न, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द अरेंजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति पद पई केउं आर्टिकल अधीन रे व्यवस्था अछि? ऑप्शन ए आर्टिकल 63, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए आर्टिकल 63।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଲ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 63, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 40, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 360, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 370। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 360। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କମିଶନ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 63, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 340, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 360, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ 370। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 340।